वापस आने का शुक्रिया वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी साहब, आबिद शेर अली साहब और अकबर बाबर साहब। अकबर बाबर साहब, आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। कल ही क्रॉस फायर पे ही इमरान खान साहब ये इंकशाफ करके गए कि वो शुजा पाशा साहब से उनकी मुलाकात होती रहती है। मुझे ये फरमा दीजिएगा कि आज जब एक नई IJI का भी जिक्र हो रहा है पंजाब में और धरने के ऊपर भी आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है, तो इमरान खान साहब को व्हेन ही इज नॉट इवन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या जगह है या क्या मकसद है ISI के चीफ से मिलने का? मैं सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि धरना जो था ये जो ISI स्पॉन्सर्ड है, मैंने आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि चौधरी साहब ने जो बयान दिया है ये इनकी जो है बौखलाहट का एक अंदिया है कि इस वक्त जो PMLN है वो पॉलिटिकल ग्राउंड और पॉलिटिकल स्पेस लूज कर रही है। एक तरफ वो कहती है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बिजली महंगाई वगैरह आपके अमन व अमान की सूरत सारी ख़राब है, और उनको कहती है, पीपल्स पार्टी को कहती है कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं गिरने देंगे। अब हुकूमत और निज़ाम में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो गेम थी इनकी, ये जो डील था NRO का जिसके ज़रिए ये इक़्तिदार में आए, रिचर्ड बाउचर जो हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा, उसको एक नेशनल अवार्ड इसी वास्ते दिया। ज़रा देखिए, जब वो पॉलिटिकल स्पेस लूज करने लगे हैं, बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, तो एक ऐसे मौके पे वो, यानी ये पार्टी तो है ही एस्टेब्लिशमेंट की बनी हुई। ये ज़ियाउल हक ने बनाई थी, सबको पता है। उसके मज़ार पे जाके ये तकरीर करते हैं कि हम ज़ियाउल हक का मिशन आगे लेके जाएंगे, हर साल जाते थे। तो अब ये जब देख रहे हैं कि अपने आप को आइसोलेशन में हो रहे हैं, पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ यूथ, और जो इसमें शमूलियत के हवाले से जो रेट है, लोग जो आ रहे हैं, तो वो थ्रेटन फील कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, और इसका जवाब आबिद शेर अली साहब ही देंगे, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इमरान खान किस कैपेसिटी में हमारी एजेंसियों के चीफ से मिलते हैं। देखिए, इमरान खान ने जहाँ तक एजेंसी के चीफ के हवाले से बड़े वाज़ह कहा था कि शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 4 महीने 6 महीने पहले शायद उनकी अगर एक मुलाकात हुई है, तो नेशनल इश्यूज पे देखें, ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये एक सिक्योरिटी की डिजास्टर है पाकिस्तान का। इसके बारे में हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। आपके पास क्या मैंडेट है? देखिए, मैंडेट तो इनके पास भी नहीं है। जब 44% जाली वोट थे, जब 3 करोड़ नौजवानों को वोटर शामिल नहीं होने दिया, जब एक इलेक्शन, देखे ना, देखें वोट, मैं यही तो आपको समझा रहा हूं, कैसे वोट लेके आए। 44% जाली वोट थे, 3 करोड़ नौजवानों को। इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को? आप जाली वोटों पे आए हैं, आप बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, आपकी सियासी जगह आपको तंग पड़ती चली जा रही है। मुझे मैं आप जा कह रहे कि हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि अकरम बाबर साहब ना कंफ्यूज हैं थोड़े से। अकरम बाबर नहीं, अकबर बाबर साहब, चले सॉरी, चले मैं बाबर साहब, चले अगर आपने मैंने गलत नाम ले दिया, इसके लिए मैं माजरत करता हूं। मुझे वैसे कंफ्यूज नजर आते हैं। किसी को कहते हैं कि मार्शल लॉ की पैदावार है और परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम जिसने कराया, जो पोलिंग एजेंट बने, वो कौम के सामने है। मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता। जिसको भाई बात सुने मेरे, आप बात सुने, आप अपनी बात पर जरूर जवाब दीजिएगा। अगर इस तरह बोलने नहीं रखना तो फिर आपकी भी बारी आएगी। नंबर 2, आपने बात की है जी कि जाली इलेक्शन की, जाली वोटरों की। उसी तरह आपने इलेक्शन लड़े, पिंडी में आपको 1500 वोट पड़े, हमारे पार्टी का बड़ा मार्जिन था, एक सी गैप था आपके साथ, तो लाहौर में आपको मार पड़ी। उसी जमहूरी प्रोसेस में आपने इलेक्शन लड़ा। हमने तो असेंबली के फ्लोर पे ये आवाज उठाई है कि जी ये इस इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक किया जाए। नंबर 3, जहां पर शर्मिला बीबी ने बात की, मुझे तो आज बड़ी हंसी आई कि इन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की, इन्होंने पॉलिटिकल विजडम की बात की। ये NRO कौन सी पॉलिटिकल विजडम थी, कौन सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी? NRO, मैं आपसे पूछता हूं महर आज, कि वो कौन सी एजेंसी थी? अगर आप कहती हैं कि एजेंसी रोल प्ले नहीं करती, NRO किसने साइन कराया? मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन कराया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साइन कराया था, या कि पाकिस्तान की 17 करोड़ अवाम ने साइन कराया था? मेरा आपके वसातत से ये सवाल है शर्मिला बीबी से कि ये हमें कह रही है कि मैच्योर हो जाए। भाई, आपने तो बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया, करप्शन के केसेस, NRO, ये एक हिस्ट्री भरी पड़ी है। आप मुझे इस बहस पर नहीं ले जाएं कि कौन किसकी पैदावार है और कौन कैसे किस प्रोसेस से गुजर के आया और कौन से एजेंसीज के रोल पर हुकूमतों को गिराने की बात की।
اسی پروسیس میں آپ کو اگر میچورٹی ہو تو ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. وہ دفن ہو گیا ہے, اس کی بات نہ کریں, وہ اپنی موت مر چکا ہے. مہر موت ان کی طرف سے مرا, ہماری طرف سے نہیں مرا. ہم نے ایک سیکنڈ سن لیں, ہم نے تو کبھی جا کے فوجیوں کو نہیں کہا کہ ڈیسٹیبلائز کریں. کھڑا نہیں جو آپ بولتے جائیں گے اور باقی لوگ سنتے رہیں گے. بی بی یہ فیصلہ بات کا کھڑا نہیں ہے, آپ کو بھی کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ عوامی نمائندے سے اس طرح گفتگو کریں. ہم آپ سے باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو پھر اس طرح کے جواب دیں. نواز شریف صاحب نے جو لانگ مارچ کری تھی وہ بھی آئی کے کہنے پہ کری تھی, ذات پہ بات کرتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی آپ کو اسی طرح پولیٹیکل وزن سے لینا چاہیے. یہ کس نے کروایا, کس کے کہنے پہ ریسٹور ہوئے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے. عابد شیر علی صاحب ذرا یہ بتائیں گے, یہ جو پارڈن کروایا گیا ہے, جو یہ دستخط کیے ہیں یہاں پر آپ کے قائدین نے, یہ کس نے کروائے؟ آپ ذرا اس کا جواب دیں گے. جو یہ اندر سائن یہاں پر ہیں اور جو اندر ٹیکنگ دے کے گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, وی آر پارٹ آف دی نیگوشیشن, یہ سارے دستخط کس نے کرائے؟ یہ پارڈن کس نے کرایا؟ اس کا جواب دیں. پھر میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ این آر او کس نے کرایا اور کیسے ہوا, اس کا جواب دیجئے. ذرا گربان میں کھڑا کیا, اس کا جواب دیجئے. اور جواب دیجئے. جب تک عابد شیر علی صاحب کو کہیے کہ اپنا جواب ختم کریں, ہم ادھر ان کی تقریر سننے نہیں آئے. یہ اگر ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں تو اجازت دینا تو ڈکٹیٹر کے ساتھ انہوں نے ان کے وزیروں نے حل کیا تھا, ان کو کہیں کہ تعلیم سے بات کریں, ہمارے باری کا انتظار کریں. ہماری سار ممالک مدد کرے جو این آر او جو اٹیک ہو رہے ہیں. میں یہ کیا بات کریں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو کون کیا بات کر رہا ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں, اور کون سے ممبر آف پارلیمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں. آپ سائن کر کے آئی ہیں این آر او, آپ کے صدر زرداری صاحب نے تقریر کی ہے وہ کراچی میں کہ جو ہم ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ شیر علی کے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ ہوش میں ہیں تو آپ کو وہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان جو انہوں نے پبلکلی دیا کہ ہم ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہیں بننے دیں گے, اس میں میری آپ لوگ میری بات کو سن لیجیے. عابد شیر علی سے ایک سوال ہے, ایجنسیوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ تھوڑا دیکھیں نا. عابد شیر علی صاحب موقع تو دینا. عابد شیر علی صاحب سپریم کورٹ میں جو اصغر خان کی پٹیشن فائل ہے آئی ایس آئی کے رول کے بارے میں, اس میں آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن الزام لگا رہے ہیں نا, آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن الزام لگا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ سے آرڈر آ جائے گا کہ بھائی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ تو شروع ہے روکتے مجھے اسی طرح جس طرح آپ ذرا سنیں تو صحیح, آپ سنیں تو صحیح, آپ سنیں تو صحیح بھائی. تقریر آپ کا لیڈر کرتے ہیں, اب میری بات سن لیجئے ایک سیکنڈ. آپ لوگوں کو میوٹ کرایا ہے, آئی ریئلی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. آپ سارے سیاستدان ہیں, آپ لوگوں کے اوپر ایجنسیوں کا سوال آپ تینوں سے پوچھا جا رہا ہے. آپ کو کون سی ایجنسیاں لڑائیں گی؟ آپ تو ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. میں آؤں گی رضا ہرات صاحب کی جانب, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آپ تینوں مجھے اجازت دیجئے ایک سیکنڈ. کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں رضا صاحب, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. کیا ایجنسیاں متحرک ہیں اس ملک میں؟ دو ٹوک جواب دیجئے گا پلیز. رضا صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. میں شرمیلا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. آپ کا تو خود تجربہ ہے ایجنسیوں سے ڈیلنگ کا, آپ کے ذاتی تجربات ہیں. آپ کی بات کر رہی ہوں شرمیلا صاحبہ. بے نظیر بھٹو بھی ہمیشہ یہ خود کہتی رہی کہ ایجنسیاں انہیں چلنے نہیں دے رہی. اب آج یہ تاثر کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہی کے دور حکومت میں ایجنسیاں جو ہیں ایک ایسا اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جس کا ہدف آپ کے سیاسی مخالفین یعنی کہ مسلم لیگ نون ہے؟ دیکھیے مہر, کبھی کبھی پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ ریالٹی سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ جب آپ بات کریں اور جب آپ ایک رسپانسبل پارلیمنٹیرین ہو لائک چودھری نثار علی خان صاحب, تو آپ کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے. آپ ہوا میں تیر نہیں چلا سکتے کہ جی ایجنسیز آج یہ کام کری. دیکھیے ہمارا اتحاد نون سے بھی ہے, ہمارا اتحاد کیو سے بھی ہونے جا رہا ہے, ہمارا اتحاد ایم کیو ایم سے بھی ہے, فنکشن سے بھی ہے, اے این پی سے بھی ہے. ہم ہر کسی سے اتحاد چاہتے ہیں. ملک میں اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ اتنے وسیع اور اتنے گمبھیر ہیں کہ کوئی ایک جماعت ان کو حل نہیں کر سکتی. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے
कि माजी की तरह हम आपस में ना लड़ें, आज मुत्तहद होकर अवाम के मसाइल की तरफ बात करें। लेकिन अगर आप खुद अपनी एजेंसीज को मलाइन करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए आपके मुल्क की एजेंसीज की कौन इज्जत करेगा? ये बात हकीकत है। भी हमारे साथ मौजूद हैं, फोर्सेज हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं जो आती हैं, शर्मिला साहब ये बता दीजिए, ये हकीकत है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम सियासतदान खुद क्यों नहीं लेते? आपस में अगर हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, झगड़े करेंगे, मगर देखना हमारा माजी एक और आई अंडरस्टैंड, मगर द प्रॉब्लम इज कि हमारी तारीख इतनी पेचीदा है, आज की 2011 की सियासत इतनी पेचीदा होगी है शर्मिला साहिबा के कुछ समझ नहीं आ रही। इससे पहले मैं रज़ा हिरात साहब की जानिब जाऊं, मुझे इजाजत है, जो लोग तारीख से नहीं सीखते वो कभी कामयाब नहीं होते। हमें सीखना है तारीख से और हमने अपनी गलतियों को सुधारना है। हमें अगर आज एक मौका मिला है, हम अवाम के वोट लेकर आए, कोई खैरात में नहीं आए, किसी के तौफैली नहीं है, तो हमें किस चीज का डर है? अगर हम आपस में मुत्तहद हो जाएं और मुल्क के मसाइल की जानिब देखें, उनके हल की जानिब देखें, तो हमें तो कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। यकीनन। रज़ा साहब आपकी जानिब आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी योर लाइन वाज डिस्कनेक्टेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। रहमान मलिक साहब ने आज, एक तो पहला सवाल मेरा आपसे यही था, 2 टोक इसका जवाब मैं आपसे चाहती थी, क्या वाकई इस मुल्क में आज सियासी तौर पे एजेंसियां मुतहर्रिक हैं या नहीं है? हमारे साथ तो कभी किसी ने कोई राब्ता नहीं किया पिछले कितने सालों से। अच्छा, अब मैं इसका क्या जवाब दूंगा? अगर एजेंसियां मुतहर्रिक होती तो आज ये जो आपको हालात नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई तो एक हिम्मत नजर आती ना जी। आज पार्लियामेंटेरियंस उनको असेंबली में भी लताड़ रहे हैं, राब्ता भी किसी के साथ किसी का कोई नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात है कि अगर हो भी तो क्या ये हिंदुस्तान की फौज के लोग हैं जो आपसे राब्ता कर रहे हैं भाई? अच्छा, हो भी तो क्या ये हिंदुस्तान की फौज के लोग हैं अगर राब्ता कर रहे हैं? मेरे साथ ही रहिएगा रज़ा साहब लाइन के ऊपर। छोटे से वक्फे के बाद इसी सवाल के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे कि क्या ये हिंदुस्तान की फौज के लोग हैं जो हमसे राब्ते कर रहे हैं? शर्मिला साहबा कहती हैं हमने तारीख से बहुत कुछ सीख लिया है, मगर लगता है कि आज का सियासतदान राब्तों के, रवाबित के दरवाजे अभी तक नहीं बंद कर पाया मुकम्मल तौर पर। इसी के ऊपर बात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद।